Lexique, les préfixes et les suffixes, page 112-113, mes apprentissages en français, 6e année primaire. Objectif, الهدف من الدرس هو identifier les préfixes et les suffixes. نتعرفوا على شنو هما les préfixes وشنو هما les suffixes. Former des mots dérivés كيفاش نكونوا كلمات مشتقة. Ce que je sais, trouve le radical des mots suivants. هاد الكلمات هادو كاملين خصنا نلقاو فين هو le radical ديالهم، الأصل ديال هاد الكلمات. Impossible, le radical هو possible. Rapidement, le radical هو rapide. Déposer, poser. Incertain, certain. Montage, bon. Déformation, format. Ventilateur, vent. Maladroit, adroit. J'observe et je découvre. Conseil de sécurité, نصائح للأمن. Sécurité, يعني نصائح آمنة. Il faut être très prudent quand on manipule un appareil électrique. يعني خصنا نكونوا حذرين ملي نبغيو نقيسو واحد لاباراي إلكتريك، شي ماشين بغيتي تشعلها ولا تطفيها ولا خصك تكون حذر. Il faut s'éloigner des postes d'électricité. Toute personne imprudente risque sa vie. خصنا نبعدو من دوك لي بوست ديال الضو. أي إنسان ما كياخدش الاحتياط ديالو، يعني بيرسون امبرودونت راه كيريسكي لا في ديالو، كيهدد الحياة ديالو. Il faut manipuler prudemment toute machine électrique. On dit que prudence est mère de sécurité. خصنا نتصرفوا بحذر مع لي ماشين إلكتريك. يقال هذا بروفيرب تيقولوا بأن prudence est mère de sécurité، يعني الحذر ولا الاحتياط هو الأمان. L'utilisation de l'énergie doit se faire de façon économe. استعمال الطاقة خصو يكون بواحد الطريقة اقتصادية. Je manipule et je réfléchis. Comment doit-on être lorsqu'on manipule un appareil électrique؟ كيفاش خصنا نديرو ولا نكون كيفاش خصنا نديرو ملي نكونو كنشغلو شي appareil électrique؟ Il faut être prudent، خصنا نكونو حذرين. كي ريسك صافي، شكون هو هذا اللي كيهدد حياتو كيريسكي لافي ديالو؟ toute personne imprudente، أي شخص اللي هو imprudent يعني كياخدش الاحتياط ديالو. Comment doit-on manipuler une machine électrique؟ كيفاش خصنا نشغلو ماشين إلكتريك شي آلة كهربائية؟ Il faut la manipuler prudemment، خصنا نخدموها باحتياط، ناخدو الحذر ديالنا. Quel est le radical des mots en rouge؟ هاد الكلمات اللي شفنا بالأحمر شنو هو لو راديكال ديالهم؟ هو prudent. ولات ملي زدناها السيفيكس ولات prudemment. وإلا زدناها شي حاجة قبل منها يعني imprudent كنتسماو زدنا préfixe. Quel est le mot quel est le mot ou quel mot désigne ce qu'on a placé devant le radical؟ شنو هي الكلمة اللي زدنا قبل من لو راديكال كتسمى بريفيكس؟ إذا هادوك الأحرف اللي كنزيد قبل كتسمى بريفيكس. بحال دابا بريدون إلا قلنا امبريدون هاديك ان هي راه بريفيكس، وإلا قلنا بريدامون هاديك مون اللي في الآخر هي سوفيكس. Quel mot désigne ce qu'on a placé après le radical؟ راه قلنا suffixe. Quel est le radical du mot utilisation؟ هاد utilisation فينا هو le radical ديالها هو utile. Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants. Avant, après, sens, préfixe, suffixe. Radical. L'élément de base d'un mot est appelé radical. Et l'élément de base, يعني الكلمة الأصل كتسمى radical. En lui ajoutant un préfixe, un suffixe ou parfois les deux, on peut former des mots dérivés. ملي كنزيدو préfixe ولا suffixe كنكونو شكلنا كلمة مشتقة dérivée. Le radical peut être un mot entier ou être un peu modifié. Fin, final, infini, définition. Le suffixe est placé
après le radical pour former un mot nouveau qui peut être de nature différente, former formation. Terre, territoire, terrasse, le préfixe est une suite de quelques lettres placées avant le radical formant un mot. Deux sens différents mais de même nature. الخلاصة ديال هادشي هاديك الكلمة اللي كنزيدو قبل لو راديكال كتسمى بريفيكس واللي كنزيدوها من بعد لو راديكال كتسمى سوفيكس. إذا قبل بريفيكس ومن بعد سوفيكس. Je m'entraîne. Je souligne le radical et entoure le préfixe. غنسطرو على le radical وندورو على البريفيكس. Impossible. Radical possible, préfixe 1. Maltraité, radical traité, préfixe mal. Rechargé, radical chargé, préfixe re. Irrégulier, radical régulier, préfixe ir. Revoir, radical voir, préfixe re. Surchargé, radical chargé, préfixe sur. Malpropre, radical propre, préfixe mal. Démêlé, radical mêlé, préfixe dé. Démonté, radical monté, préfixe dé. Illisible, radical lisible, préfixe il. Incorrect, radical correct, préfixe 1. Introuvable, radical trouvable, préfixe 1. Entoure le radical et souligne le suffixe. ندورو على le radical ونسطرو على le suffixe. Garagiste, radical, garage, suffixe ist. Chargement, radical charge, suffixe ment. Formation, radical format, suffixe sion. Finition, radical fini, suffixe sion. Joueur, radical joue, suffixe heure. Policier, radical police, suffixe ier. Journalisme, radical journal, isme. Propreté, propre, t. Lavable, lave, able. Lisiblement, lisiblement. Princesse, prince, 2 SE. Pendaison, pendaison. Dans chaque liste entoure le mot qui n'a pas de préfixe. غندورو على الكلمات اللي ما فيهاش préfixe. Tenir, ما فيهاش préfixe. Dire, non, ما كاينش préfixe. Faire, lecture. Complète avec les suffixes ou les préfixes suivants. Re, ment, ation, âge, heure, im. A, il redémarre son moteur. B, à midi, la circulation est dense. En voiture, il faut éviter le chauffage en été. Le camionneur roule lentement. Il est impossible de traverser la rivière. Je m'évalue. Entoure le radical et souligne le préfixe. ندورو على le radical ونسطرو على le préfixe. Impensable. Pensable. Redire. عندنا re وعندنا dire. Dévisser. عندنا dé وعندنا visser. Mal visser. وعندنا malmené. Mal mené. Surmené. عندنا surmené. Illégal. Illégal.
2. Entoure le radical et souligne le suffixe. Cycliste, liseuse, ouvrable, normalement, plombier, coursier. 3. Forme un nouveau mot à partir de chacun des verbes suivants en ajoutant l'un des suffixes suivants. Âge, able, action, heure. Vendre. On a suffixe. Vendeur. Coder. Codage. Réparer. Réparation. Secourir. Secoureur.